हेलो फ्रेंड्स। भाई एबे आसी मु एठी हमर एकाम्र गार्डन है। एकाम्र गार्डन एठी हमर कोन होची फ्लावर शो होची। ओके तो आम एठी मु वर्तमान ठी अछि मो पछ आडे देखि परथिबे कोडे एपटे अछि हला किंतु एठी बहुत माने कोन मो सामना रो एपटो आछि लाइट हमर सन सेपटे अछंती हला सनलाइट सेपटो आछि त टिके माने कोन कहबे फेस ता टिके अलगा टिके देखाउ छ आपन के तथापि आम ट्राई करबा हला। ओके तो मु देखौछि हला मो पछपटे देखि परथिबे फ्लावर अछि पूरा और देखन तो फ्रंट रे कोन अछि। ओके एडा सबु एमिति अछि भाई किंतु कोन कहबे हमर प्रॉब्लम होछि कि वर्तमान सनलाइट से सेई साइड रो आसुछि हला हला भी तथापि एडा देखि परथिबे पूरा भाई केमति कोन हेछि। भाई माने पब्लिक केते देखो हला पब्लिक माने केते पब्लिक आज माने आज एटा हला सेकंड बोथे ना कोन आज सेकंड है ना आज हला सेकंड माने गत खाली तो एटा खुला हेछि माने पब्लिक करा हेछि पूरा एटा माने बिना टिकट रे एंट्री करि परबे नले आगरो कोन करा होतला ना कि एंट्री रहउतला आपन पर टिकट हला टिकट फीटा रहउतला किंतु वर्तमान सेटा गत काली थारु नाही माने काली पर्यंत माने 3 दिन छाडी छि आ 9 10 11 9 10 11 चली छि। आ भाई देखो हला केते पब्लिक केते हला पब्लिक एठी केते अछंती देखो द फ्लावर्स जेहेतु ते लाइट माने प्रॉब्लम करूची से साइड रो आसु छन सनलाइट ता तेन कर टिके प्रॉब्लम होची भाई देखो हला केमती कोन शो करा है एठी आसी कि आपण माने आराम से रील्स पे आसी कि बनै पारिबे। ओके रील्स एंड फोटोशॉप भी शूट करि पारिबे आपण चाहिले एठी पूरा मैदान अछि भाई हला पूरा मैदान अछि एटा पूरा केमती कोन हेछि खाली देखो जे। ओके एटा बसिबा पय करा हेछि एटा बोते सेठी कोन स्टेज प्रोग्राम हबो बोते कि कोन स्टेज अछि सेटा आज प्रबल पब्लिक है भाई पब्लिक माने प्रबल पब्लिक आ पब्लिक भीतर आज माने ब्लॉग करूछु मते सेमति किछि लागुनी जेहेतु मो एक्सपर्ट हे गलेनी से किछि लागुनी भाई माने एठी बुलिबा पय मस्त लागुछि किंतु हला माने भीड़ प्रबल माने कोन कहबे नंदनकानन ठू आहुरी अधिक भाई नंदनकानन रो सेते भीड़ न थाए किंतु एठी प्रबल अछि माने कोन कहबे फ्लावर शो चली छि कोन करबो भीड़ माने प्रबल भीड़ खाली देखुथुबे मो पछ मो आगे सब आडे जो आडे अनेबो से आडे खाली लोक ही लोक है देखो माने मो आगरे केते मो पछरे केते सब आडे खाली भाई केमती कोन बुलुचंती मस्त लागुछि किंतु कोन ब्लॉग करबा पय वर्तमान हे पारने ठीक रे लाइट लाइट पय जस्ट फॉर लाइट सनलाइट के असुविधा करू। ओके एटा देखो फ्लावर एठू आपण किणी की भी नहीं पारिबे हला एटा चली छि एटा कोठी कहले एकाम्र गार्डन बोटानिकल गार्डन हमर हला एटा जयदेव बिहार भाई देखो पूरा केमती केते मस्त लागुछि हला माने अछंती लोक माने आज प्रबल भीड़ अछि हला। ओके एठी माने सब किछि देखेबा को तो इच्छा होछि किंतु कोन देखेबी मु किछि बुझी परनै भाई प्रबल मस्त लागुछि किंतु बुलिबा पय मस्त लागुछि केते लोक माने जुआडे देखिबो तमे सियाडे ही माने देखिबा को पाइबो कि एते सारा लोक असथि भाई पूरा मस्त लागुछि बुलिबा पय। ओके मस्त लागुछि किंतु सनलाइट ता टिके असुविधा करछि माने ब्लॉग बनेबा पय सनलाइट टिके असुविधा करछि नहले पूरा बहुत मस्त लागुछि माने एते लोक अछंती प्रबल भीड़ भीड़ माने प्रबल भीड़ माने डेली आसीबा को इच्छा होछि। हां काली संडे अछि काली भी आसीबु भल लागुछि हला किंतु देखेबा को कोन कहबे हमें वर्तमान जुआडे जोडे बुलुछु खाली सेडा बुलिबानी आ अलगा किछि बुलिबा। ओ भाई एटा माने रियल पार्क एटा माने सब दिनिया पार्क हला पार्क को पड़े आसिलु एपटे पड़े आसिलु हम बुलिबु टिके। ओके आ एटा माने माने कोन कहबे एटा सब दिनिया पार्क आ एठी आसी बसी पारे बधे एठी
ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଟିକେଟ୍ କରିକି ପଶିବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ତ ସେଇ ସେମ୍ ମାନେ ଦେଖ ଏଠି ବି ବସିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସନଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଅସୁବିଧା କରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି। ଇଏ ଆଉ ଆମ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ ହେଲା, ଚलो। ଆଉ ଦେଖ ଭାଇ ପୁରା ଏଇଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ପୁରା ଏଇଟା ଗାର୍ଡେନ। ଓକେ, ଏଇଟା ପୁରା ଗାର୍ଡେନ ଅଛି, ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଲୋକ ଏନ୍ଜୟ ବି କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର। ଭାଇ ଏଇଟା ପୁରା ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ହେଲା, ପୁରା ପାଣିଟା ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ହଁ ହଁ, ତାପରେ ଏଇ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରଧନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ବଢିଆ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମାନେ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି କହିବେ ହେଲା। ଭାଇ ପୁରା ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ମସ୍ତ ହିଁ ଲାଗୁଛି। କଣ କହିବି ଏଠି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଲ ବଗିଚା ଅଛି ଭାଇ ଏଠି, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆସିକି ଖାଲି ବସିଥିବୁ ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ମେଳା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଏଠି ଶାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତମେ ଏକା ବସିଥିବ ହେଲା, ଆଉ ବୁଲୁଥିବ କି ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଏଇଠି। ଭିଡ ତ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯିବା ସେପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିବା ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଉ ଟା ଭାଇ ଦେଖ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ସବୁଆଡେ ଭାଇ ବ୍ଲଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ମାନେ କ୍ୟାମେରା ରଖିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଜମାରୁ। କଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରିବ ଯେ ନାଇଁ ଏଠି ସୁଟ୍ କର କି ଏଠି ସୁଟ୍ କର, ଏଇ ଜାଗା ନା। ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖା ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟିଆ ବାଲା, ଏଇଟା କୋଉ ମୁଭିରେ ଅଛି କହିଲେ ଦେଖି। ଏଇଟା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଏଇଟା କୋଉ ମୁଭିରେ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଇଏଟା। ଏଇଟା ମହେଶ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଭି ଅଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମର ତାଙ୍କ ନାଁଟା କଣ କମେଡିର ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିବେ, ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିବେ, ସେ ମୁଭିଟା ମତେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଖିଆଲ ଆସିଲା। ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ସେ ମୁଭିର ନେମ୍ ଟା କଣ ହେଲା। ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ମାନେ ଲୋକ ଦେଖ, ଲୋକ କେତେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା କଣ ହାତୀ ହଣ୍ଡା? ଭାଇ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହାତୀ ହଣ୍ଡା। ହଁ ହାତୀ ହଣ୍ଡା, ଆଉ ହାତୀ ହଣ୍ଡା ଆଉ। ଭାଇ କେତେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ। ପୁରା ଏଠି ଏକ୍ଜିବିସନ ହଉଛି ଆଉ, ଫ୍ଲାୱାର ସୋ ବା ସୋ ହିଁ ସୋ, କେତେ ଲୋକ ସବୁ ସେଇ କଣ୍ଟିଆ ଟାଇପ ଗଛ ସବୁ ଏଠି ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁ ସେ କଣ୍ଟିଆ ଟାଇପ ର ସବୁ ଗଛ, ଏମିତି ସେ କଣ୍ଟା ବାଲା। ଓକେ, ଏଇଟା ଦେଖ ପୁରା ପୁରା ମାନେ ପୁରା କଣ୍ଟା। ଓକେ, ଆ ଭାଇ ଲୋକେ ଦେଖ ହେଲା, ଲୋକ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖ କେତେ କେତେ ଭାଇ କେତେ ଲୋକ କେତେ ଲୋକ। ଭାଇ ଏଇ ଭିତରେ ବୁଲିବାର ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା ହେଲା, ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଏଠି ବୁଲିବାର ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ। ଭାଇ ଏଠି ଯୁଆଡେ ହେଲେ ବାଡେଇ ହବ, ଯାହା ସହିତ ହେଲେ ବାଡେଇ ହବ। ଯଦି ଏମିତି ଚାଲିବ ଯାହା ସହିତ ହେଲେ ବାଡେଇ ହବ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଆଗରେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ମତେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଫାଙ୍କା କରିଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାଲୁଛି। ନହେଲେ ଏଠି ଯାହା ସହିତ କୁଟି ହବ ଯୋଉଠି, ଏତେ ଭିଡ। ତ ଚାଲ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଓକେ, ଆମେ ଫାଇନାଲି ଏଠୁ ବାହାରିଲୁ, ଚାଲ। ଭାଇ ଏଠି ବୁଲିବାର ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି, ଖାଲି ମାନେ କଣ କଣ କହିବେ, ବ୍ଲଗ ଟାକୁ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ହେଲା। ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ତ କରିବା, କାଲି ଆଡେ ପୁଣି ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ହଉଛି। ଆଉ ଭାଇ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜ ଆମକୁ ହଇରାଣ ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଲାଇଟ ଟା ସିଆଡୁ ଆସୁଛି, ମାନେ ଏମିତି ଏତେ ପ୍ରଖର ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଛି କି କଣ ଆଉ କହିବି, ଆସୁଛି ଆଉ ଯାହା ହବ। ଏଇଟା ଆଗକୁ ଦେଖ କେତେ କଣ କେତେ ଭିଡ, ପୁରା ମାନେ ଭିଡ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ ହେଲା। ଭିଡ ହଁ, ଏତେ ବଡ ଏରିଆ ଆମର ନନ୍ଦନକାନନ। ହଁ ବଡ ହବ ନନ୍ଦନକାନନ ନା ସେଇ ପାଖାପାଖି ହବ, ବଡ ଅଛି ନନ୍ଦନକାନନ ବଡ ଅଛି। ଏଇ ଏରିଆ ଟା ନନ୍ଦନକାନନ ରୁ ବଡ ଅଛି ଜାଣିଲ ହେଲା। ଏଟା ମାନେ ଗାର୍ଡେନ ଟା
बोटानिकल गार्डन एटी माने सब चारा फारा तैयारी करा होचे एटी आ सेति में एते गुडे जो देखि परथिबो गच्छ कि कोन एटा देखो पूरा भाई केमती कोन लागु छे एटा मस्त लागु हला आ मोर फेस भाई एटु टिके नै जे एटा देखो एटा देखो भाई केमती कोन लागु बैकग्राउंड भाई भाई बहुत मस्त लागु छे हला माने बुलिबा को ही इच्छा होचे जे हां चलो कड़े कैमरा धर चलो सेମିତି ही लागुଛି ମାନେ ବହୁତ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କହିବି କହିବାକୁ ବି କିଛି ନାହିଁ କି ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଲୋକେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଫୁଲ କିନ୍ତୁ ଗଛ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ସଜା ହେଇଛି ଲୋକେ ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ଲଗ କରିବା ସେଟା ବି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ମତେ ତ ସବୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖାଲି ବୁଲୁଛୁ ओके एटा हला पब्लिक प्लेस भाई न लागुची देखो हला मस्त लागुची खाली से लाइट टा प्रॉब्लम करछि टिके एटा भाई पूरा फुलर घर भाई केमती कोन लागुची देखो भाई तम भाईटा एमती गोटे घरटे करबो ता बाहाघर बेले हला आ तुमको डका जीवो चिंता करनी तुम आसीबो हला इनविटेशन देइबो आसीबो भाई बहुत मस्त लागुची किंतु ने ब्लॉग टाको एंडिंग करबा को इच्छा होनी हला सब आडे अरे भाई केते कोन ब्लॉग जणे करिवो केते करिवो जणे माने करी करी थकी जीवो हेले भी सरीबन सब दिन करिवो केते करिवो चलो बुलिबा कोन होउची कोडे कोन देखबा को मुडुची बुलिबा चलो चलो ओ भाई केते मस्त लागुची बैकग्राउंड टा खाली तमे देखो हला आ किछि देखोनी मु किछि कहिबिनी तमे देखो कहबा पई सरी गला भाई हला थरे जदी एथर आसी पारुनो ताहले आसंता वर्ष को निश्चय थरे आसी कि देखो हला हमरो सेमिति ही बोधे से पाखा पाखी डेट रे एटा हुए माने हमरो एटा जनवरी रे खुला जाए 3 दिन माने फ्री आउ फ्री एंट्री फ्री पार्किंग किंतु खाइबा न फ्री खाइबा दिया जाए नहीं आउ खाइबाटा से ये स्टाफ मानन को दिया जाए एठी जो माने काम करन तांको दिया जाए किंतु आमे खाइ दे के पड़े आसिलु जेहेतु हमर मानकर एठी स्टाफ काम करछंती आ भाई खाइ दे के पड़े आसिलु हला कते मस्त लागुची सेटा जान देखो चलो देखो भाई एटा देखो केते मस्त लागुची एठी हला एटा केते मस्त लागुची पूरा देखो एठी माने भीतर से पानी अछि सेटा हला पानी रो पाइप गुडा सेटा लागिसी हला एटा जे लागिसी एटा पाइप गुडा एटा उठिबो बोले एटा एटा बढ़िया लागिबो हेलो हाय नमस्ते खुशी रे रुह समस्ते भाई ए डायलॉग तो समस्ते सुनी थिबो आ मो अशोक सर को पाइथिली हला एठी से आस्थिले अशोक सर आ एठी हमर भेट होइतिला तो तांको टिके देखा करू आ कथा वार्ता टिके हलो किंतु तांकर वीडियोटा नि आइ पारलाने जस्ट तांकर फोटो एठी आपन को देखाइ देबे हला आ अशोक सर को जानथिबो समस्ते जो माने बीएड प्रिपेयर करथंती बा अन्य कोनसी आपण कॉम्पिटिटिव एग्जाम पय प्रिपेयर करथंती से माने जानथिबो अशोक सर को आडा 24/7 गुडिया रो से आपणकर हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी ए सब पढ़ाती है अशोक सर को जानी सहित भेट है कथबार्ता है भल लगे वीडियो मु पूर्वर भी देखी से बीएडटा प्रिपेयर करते ओके तो फोटो ये देखी पार्थ तो भाई चलो देखा आग को भाई देख केते भिड़ है क्राउड माने केते क्राउडटा देख अबे आमे फाइनली बाहर के जीवु है भाई क्राउड प्रबल भिड़ है टिके पर आहरी प्रबल भिड़ हो पारे जते माने इवनिंग आसीबो सेते भिड़
ଆମେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ବାହାରିକି ଯିବୁ ଆଉ ବାହାରିଛୁ ବି ଆଉ ଏବେ ପଳେଇବା ଚାଲ କାଲି ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ ଚलो ଚलो।